Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Sudah siap untuk pembelajaran baru di bab 4 ini. Jadi di kapitel 4 ini kita masuk ke judul Große und kleine Gefühle, yang artinya itu perasaan besar dan kecil. Nah, di bab ini kita akan belajar banyak hal yang berhubungan dengan emosi dan momen-momen spesial dalam hidup gitu ya. Oke, di sini kita lihat di judul atasnya, yang di bagian atas di sini ada über Gefühle sprechen, itu berbicara tentang perasaan. Glückwunsch ausdrücken itu artinya mengucapkan ucapan selamat gitu ya. Nah, yang sih bedanken itu artinya mengucapkan terima kasih. Freude oder Bedauern ausdrücken itu artinya mengungkapkan kegembiraan atau penyesalan. Ini Freude artinya kegembiraan. Yang ininya penyesalan. Kalau ausdrücken itu artinya mengungkapkan atau ungkapan ya. Yang ini artinya über ein Ereignis oder eine Veranstaltung sprechen, itu artinya berbicara tentang sebuah kejadian. Kejadian itu Ereignis yang ini. Veranstaltung itu artinya sebuah acara. Jadi membicarakan ya, sprechen kan berbicara, membicarakan kejadian dan tentang sebuah acara gitu. Blogs verstehen und schreiben, memahami, ini kan memahami ya. Verstehen itu memahami, ini menulis, berarti memahami dan menulis tentang blog gitu. Oke, jadi kita lihat aja langsung di sini ada momen-momen spesial di sini. Di halaman ini ada foto spesial seperti pernikahan, terus anak sekolah gitu ya. Terus di bawahnya juga ada gambar spesial lagi, foto-fotonya. Oke, kita lihat Aufgabe 1A. Di situ ada artinya, ada instruksinya. Arbeiten Sie in Gruppen, jeder Wort ein Foto und beschreib es, die anderen raten welches Ereignis ist das. Artinya, kerjakan dalam kelompok, setiap orang memilih satu foto dan mendeskripsikannya. Yang lain menebak, raten itu menebak ya. Welches Ereignis ist das? Itu peristiwa apa itu gitu. Nah, di sini kita lihat satu-satu ya. Oke, di sini ada foto yang pertama, itu sepertinya foto pernikahan. Berarti pernikahan itu artinya Hochzeit. Di Hochzeit yang foto pertama gitu ya. Nah, kosakata terkait misalkan die Ringe. Die Ringe itu artinya cincin. Terus das Fest itu artinya pesta. Das Paar itu artinya pasangan. Das Brautkleid itu gaun pengantin. Glücklich itu artinya bahagia. Lieben itu artinya mencintai. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi menebak peristiwa dan juga ini kosakatanya tentang berkaitan dengan ini. Kita lihat coba foto B. Foto B itu berarti sepertinya di Hochzeit udah, itu tentang hari pertama kerja atau di tempat kerjaan gitu ya. Mungkin ini ya jawabannya, neu in der Firma. Baru di tempat kerja gitu. Neu in der Firma. Baru di perusahaan. Di firma itu ya, kosakata terkaitnya nih, di firma itu artinya perusahaan, di Getränke itu minuman, di Kollegen itu rekan kerja, das Gebäck itu kue kering, kennenlernen itu berkenalan.
Oke, nah kita lihat foto C di sini sepertinya itu anak sekolah baru pertama masuk sekolah, berarti ini yaitu yang der erste Schultag, hari pertama sekolah gitu ya. Der erste Schultag. Nah, ini yang kosakata berkaitannya. Yang pertama, di Schultüte itu artinya kantong kerucut. Yang ini yang dia pegang ini namanya kantong kerucut, hadiah untuk hari pertama sekolah. Itu khas di Jerman. Di Überraschung itu surprise atau kejutan. Der Schulranzen itu tas gitu ya. Tas sekolah gitu. Aufgeregt sein itu artinya bersemangat, gugup atau bersemangat. Beginnen itu memulai. Jadi ini peristiwa der erste Schultag itu sekolah, hari pertama masuk sekolah. Kita lanjut ke foto-foto selanjutnya. Di gambar D itu kayak ada kosakata baby, berarti ini berkaitan dengan kelahiran bayi ya. Berarti ini die Geburt von einem Kind. Die Geburt von einem Kind. Das Baby artinya kan bayi. Di Babykleidung itu baju bayi ya, pakaian bayi gitu. Sus itu manis. Gratulieren itu kayak memberi selamat ya, memberi selamat. Der Stars itu artinya bangau atau simbol pembawa bayi biasanya di Eropa yang ini bangau. Smuken itu artinya menghias. Jadi ini peristiwa di Geburt von einem Kind. Lanjut di sini foto yang E. Foto E seperti menang lomba, berarti misalkan pemenang lomba juara 1, misalkan der erste Platz. Kita tulis di sini acaranya, peristiwanya der erste Platz, juara pertama gitu ya. Nah, kosakata yang berkait itu di medaili. Di medaille itu medali ya. Di Siegerin itu artinya pemenang tapi wanita. Siegerin. Der Marathon. Stolz sein itu merasa bangga setelah melakukan maratonnya. Ini maraton. Stolz sein itu bangga. Laufen itu berlari. Gewinnen itu menang. Nah, foto F ini seperti baru dapat SIM ya. Berarti yang ini jawabannya di Führerscheinprüfung. Dia ujian SIM gitu ya. Di Führerscheinprüfung. Ujian SIM, surat izin mengemudi gitu ya. Das Automobil, der Führerschein itu SIM ya. Terus nervös sein itu pasti nervous atau gugup, merasa gugup. Die Prüfung bestehen itu lulus ujian. Besteennya lulus, Prüfungnya kan ujian, berarti lulus ujian gitu maksudnya. Sekarang kita lihat instruksi 1B, harus mendengarkan audio, terus dengarkan percakapannya, foto mana yang pas, nanti kita mencocokkan gitu. Audio 1.29 sampai 1.31. Gespräch 1. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Darf ich fragen, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, unglaublich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Oh, ich bin so stolz. Ich habe es geschafft. Wie oft sind Sie denn schon einen Marathon gelaufen? Oh, noch nicht so oft. 3-mal. Oh, ich bin so glücklich. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe gewonnen. Ja, Sie sind die Siegerin. Wissen Sie schon Ihre Zeit? Nein, die weiß ich noch gar nicht. 4 Stunden und 28 Minuten. Wow, super. So gut war ich noch nie. Na dann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann gehen Sie jetzt mal lieber zur Siegerehrung und holen Sie sich Ihre Medaille. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, danke. Gespräch 2. Oh, Linus, du hast aber eine schöne Schultüte. Hast du die selbst gebastelt?
Und? Bist du aufgeregt? Heute ist dein erster Schultag. Toll, oder? Junge, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mama, darf ich jetzt die Schultüte aufmachen? Nein, noch nicht. Die machst du erst nach der Schule auf. Was ist denn da drin? Weißt du das schon? Nein, es ist ja eine Überraschung. Aber ich hoffe, dass Schokolade drin ist und Spielsachen. Naja, vielleicht. So, jetzt geht's los. Komm, nimm deinen Schulranzen. Wir gehen rein. Gespräch 3. Ja, also ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bin ja erst seit 3 Wochen hier in der Firma. Sie alle haben mich sehr freundlich aufgenommen. Das war wirklich toll. Ich bin sehr froh, dass ich so nette Kolleginnen und Kollegen habe. Vielen Dank auch für Ihre Geduld, denn ich habe Ihnen allen in den letzten Wochen viele Fragen gestellt. Ach, das war doch nicht schlimm. Das ist doch ganz normal. Danke. Bitte greifen Sie zu und bedienen Sie sich bitte bei den Getränken. Es ist von allem genug da. Vielen Dank. Oke, selesai kita sudah mendengarkan audio dari 1B. Udah dicocokkan juga jawabannya ya. Kalau 1C suruh mendengarkan lagi, terus kata apa saja yang kalian dengar, terus tandain. Kalau di Aufgabe 1C ya. Sekarang kita lanjut ke Aufgabe 2. Ini latihan berbicara gitu ya. Nomor 2 yang ini instruksinya itu artinya dan di tempat Anda dan bagaimana dengan Anda gitu ya. Apa yang Anda juga rayakan katanya, apa yang tidak. Pilih satu peristiwa dari 1A dan ceritakan gitu ya. Di sini kita contoh di bukunya. Bei uns in Indonesian dauert eine Hochzeit auf 3 Tage oder lange die Gäste . Di tempat kami di Indonesia pernikahan sering berlangsung 3 hari katanya. Atau lebih lama. Para tamu ... Nah, kita bisa bandingkan misalnya di Indonesia tidak ada tradisi Schultüte gitu untuk hari pertama sekolah, tapi mungkin kita punya tradisi syukuran saat anak baru lahir atau saat lulus ujian gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada cara untuk mengucapkan kalimat when. Kapan kita gunakan kata when gitu. Di sini kita akan berbicara tentang über Gefühle sprechen, berbicara tentang perasaan. Oke, di sini ada judul ya, Ich bin glücklich wenn ... Artinya aku bahagia jika. Nah, dari judulnya aja kita udah lihat ya, when ini digunakan ketika kita mau ngomong sesuatu jika gitu ya, jika atau ketika. Nah, Aufgabe 3A sama Aufgabe 3B ini itu disuruh mencocokkan situasi foto dengan perasaan, misalkan sedih, bahagia, nervous, takut, kayak seperti itu ya. Contohnya misalkan mencocokkan ya, kan glücklich itu artinya bahagia. Kita translate dulu satu persatu. Bahagia. Terus traurig atau unglücklich itu kayak traurignya kan sedih, kalau unglücklichnya itu tidak bahagia atau tidak senang gitu ya, tidak senang. Ininya Angst haben itu marah atau takut. Nervous sein itu gugup. Genervt itu biasanya kayak merasa annoying, itu kayak terganggu gitu. Oke, di situ ya contohnya. Apa cocokkan gitu yang B. Ich bin nervös ini misalkan ich bin nervös ketika ngapain gitu. Ketika ini nih cocokkan 1 sampai 5 ini cocokkan sama A sama E. Ketika ngapain berarti kalau kita nervous biasanya ketika kita mau ujian atau ada ujian kan. When ich eine Prüfung habe, berarti ini cocok sama yang E. Saya gugup ketika saya
punya ujian. Terus yang kedua, ich bin glücklich, aku bahagia ketika apa gitu. Ketika misalkan when ich mit Freunden feiern kann, aku bahagia jika aku bisa merayakan dengan teman-teman. Feiern kan merayakan, Freunden teman, berarti merayakan dengan teman-teman, berarti happy yang A. Yang ketiga, when ich einen Horrorfilm sehe, ketika kita menonton film horor, ketika saya menonton film horor, itu yang terjadi kan takut, berarti ini cocok sama yang D, dan habe ich Angst. Yang keempat, when meine Freundin wegfahrt, ketika temanku pergi jauh, katanya ya, ketika teman saya pergi jauh, saya ngapain, berarti aku sedih gitu, bin ich traurig, berarti cocok sama yang B. Yang kelima, ich bin genervt, ketika aku kesal gitu ya, terganggu atau merasa tidak nyaman, itu aku kenapa gitu, aku kesal gini, misalkan menunggu hujan selesai, aku harus menunggu di tengah hujan, maksudnya gitu ya. C, when ich im Regen warten muss, gitu. Oke, di sini ada kotak gramatik G. Kita harus membedah struktur kalimat dengan kata when, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat struktur kalimat dengan when. When adalah kata sambung yang memulai sebuah anak kalimat yang menyatakan sebuah kondisi. Sama seperti das, kalimat ini juga punya aturan ya teman-teman. Oke, di sini Nebensatz mit when. When itu menyatakan sebuah kondisi gitu ya. Oke, di sini ada dua struktur nih. Hauptsatz itu artinya induk kalimat. Nebensatz itu anak kalimat ya. Nah, yang pertama di sini struktur 1. Urutannya itu induk kalimat, Hauptsatz dulu, terus plus anak kalimat. Gini, kayak gini. Ini struktur pertama. Nah, struktur pertama itu Hauptsatz, terus when, terus subjek, plus verbnya di akhir. Nih, verbnya di akhir. Seperti itu. Nah, di induk kalimat, kata kerja di posisi kedua. Di induk kalimat kan Hauptsatz. Kata kerja di posisi kedua di sini verbnya. Nah, di anak kalimat kata kerja yang terkonjugasi ditendang ke akhir nih. Ditendang ke akhir gitu. Contoh di situ, ich bin nervös wenn ich eine Prüfung habe. Berarti kan yang ini ich bin verbnya di kedua. Terus kalau yang ini habe-nya di terakhir gitu, ditendang. Yang kedua, contohnya ich bin glücklich when ich mit Freunden feiern kann. Nah, yang ini yang terakhirnya itu modal verb. Kan itu artinya modal verb. Kan ditendang ke bagian akhir gitu. Seperti itu. Jadi struktur yang pertama ini induk kalimat Hauptsatz itu, terus when, terus subjeknya apa, plus verb di bagian akhir. Nah, kalau Hauptsatz verbnya di kedua, kalau yang Nebensatz ini yang ada when gitu ditendang di bagian akhir ya. Nah, oke, sekarang struktur kedua. Di struktur kedua itu anak kalimat Nebensatz plus induk kalimat Hauptsatz ya. Nah, urutannya seperti ini. When dulu, terus subjek, plus titik-titik misalkan keterangan apa, terus verb gitu ya di akhir. Ini kan di akhir. Terus di sini verb, terus subjek, plus keterangannya apa gitu ya. Nah, aturannya ini yang paling tricky ya. Yang pertama, anak kalimat when berada di depan. Kata kerjanya tetap di akhir anak kalimat itu. Jadi kalau ada when di depan, kata kerjanya tetap di akhir kalimat itu. Nih, such and the verb. Gitu. Nah, yang kedua aturannya, anak kalimat dihitung sebagai posisi pertama dari keseluruhan kalimat. Gitu.
Yang ketiga, induk kalimat yang mengikutinya harus dimulai dengan kata kerja posisi kedua. Nih di sini. Gitu, ini disebut inversi. Jadi ditulisnya ini dulu, verb dulu baru subjeknya gitu. Kan jadinya bin ish gitu, bukan ish bin karena Hauptsatznya gitu. Pindah ya. Induk kalimatnya harus dimulai dengan kata kerja dulu. Bin ich. Contohnya di situ, wenn ich eine Prüfung habe, bin ich nervös gitu. When ich mit Freunden feiern kann, dan apa contohnya? Ini tuh ngambil dari ini ya, yang B. Kalian bisa jawab sendiri, misalkan hab glücklich gitu ya. Bin ich glücklich. Nah, di sini kan ada kata dan ya teman-teman, dan ada kata dan maka ini ya. Ini tuh sebenarnya opsional, tapi jika dipakai dia akan menempati posisi pertama di induk kalimat. Makanya di sini ada tanda kurung kan. Nah, kalau ada kata dan maka itu artinya ini menempati posisi pertama di induk kalimat, baru verbnya, baru subjeknya. Gitu. Wenn ich einen Horrorfilm sehe, dann habe ich Angst. Gitu ya, jadi paham ya. Ini aturan yang sangat fundamental dan harus sering dilatih. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke halaman sini ya, tentang über Gefühle sprechen, Glückwünsche ausdrücken, dan sich bedanken. Nah, di sini di bagian 4A itu ada artinya ucapan selamat gitu ya. Herzlichen Glückwunsch itu ya selamat gitu. Bacalah kartunya, mencocokkan kartu gitu dengan temanya. Terus di situ ada 3 kartu ya, A, B, dan C. Nah, kartu A itu artinya ein Traum, judulnya itu ya sebuah mimpi, isinya ucapan pernikahan ya untuk Julia dan dari Julia, untuk pernikahan Julia dan Niels, atau ini dari Julia dan Niels gitu ya, ucapan selamat atas pernikahannya gitu. Berarti ini Glückwunsch zur Hochzeit. Berarti yang ini cocok sama nomor berapa gitu. Berarti ini kan ucapan terima kasih. Ucapan herzlichen Dank für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer Hochzeit. Terima kasih gitu ya. Berarti ini cocok sama nomor 3. Gitu. Nah, kartu B ini isinya tentang ucapan maaf tidak bisa datang gitu ya. Terima kasih atas undangannya. Tausend Dank für die Einladung zur eure Hochzeit. Leider können wir nicht kommen. Berarti dia tidak bisa datang. Berarti ini mengucapkan tidak bisa datang itu cocok sama nomor yang B ya. Ucapan terima kasih. Oke, yang C ini itu artinya ucapan terima kasih karena sudah diundang nih. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Wir wünschen euch für die Zukunft, dass es euch immer gut geht und dass ihr immer glücklich seid. Kayak ucapan terima kasih atau ucapan selamat gitu ya. Berarti ini cocok sama nomor yang C. Gitu, seperti itu ya. Nah, kalau nomor satunya belum ada jawabannya karena memang nggak ada undangan untuk pernikahannya, jadi cuma ada kartu-kartu ini aja gitu. Nah, sekarang di Aufgabe 4B ini latihan yang sangat berguna.
kita tuh diminta diisi menandai ya ungkapan dari kartu-kartu dan mencocokkannya dari frasa-frasa yang ada di sini, A sama B sama C gitu. Tandai misalkan ya, Glückwünsche aussprechen itu artinya mengungkapkan ucapan selamat. Di situ ada contohnya viel Glück itu semoga beruntung atau semoga bahagia gitu. Nah, terus ada lagi ucapan selamat misalkan wir wünschen nih yang ini. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Kami doakan yang terbaik untuk masa depan kalian gitu. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Terus misalkan ucapan selamat lagi, Herzlichen Glückwunsch gitu. Herzlichen Glückwunsch zu unserer Hochzeit. Terima kasih selamat gitu ya. Ucapan selamat atas pernikahan kita di kartu A nih. Terus apalagi? Misalkan wir, di situ ada kata wir gratulieren euch sehr herzlich, itu kami mengucapkan dengan tulus. Nah, ini ada kata sich bedanken, itu mengungkapkan terima kasih. Cara mengungkapkan terima kasih di situ ada contohnya danke sehr, danke schön für. Nah, contoh di sini ada lagi apa gitu. Yang ini ya. Tausend Dank für die Einladung di situ. Tausend Dank für die Einladung gitu. Terus ada ucapan lagi Herzlichen Dank gitu ya, yang ini. Oke, seperti itu. Nah, di Aufgabe 4C sama 4D ini kalian diminta menjelaskan isi kartu dan kemudian menulis email gitu. Nih, menulis email. Terus misalkan selamat ulang tahun atau tidak bisa datang. Nih, ada yang ulang tahun, diundang gitu, tapi kalian tidak bisa datang. Nah, ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan semua frasa yang sudah kita pelajari. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk pembahasan kita di bab 4 ini. Jadi kita sudah belajar banyak, terutama tentang Nebensatz mit Wenn. Ini harus banget kalian pelajarin dengan hati-hati dan juga terus berlatih. Nah, untuk poin yang ini aku nggak bahas karena ini masih tentang Nebensatz mit Wenn. Nah, kalian mungkin bisa melengkapinya sendiri ya, gitu. Sama yang bagian E juga, ini kan kerja berdua gitu untuk bertanya dan menjawab. Misalkan apa yang kamu lakukan ketika kamu liburan. Nah, dijawab pakai kata when. Ketika aku liburan, when ich Urlaub habe, aku mengunjungi keluargaku. Jadi ini masih tentang Nebensatz mit Wenn. Oke, terima kasih yang sudah belajar bareng hari ini. Vielen Dank für Zusauen. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk bab 4 bagian 2. Terima kasih. Tschüss.